Kitty makakarami niyan. Sige, Kitty, malapit na. Sige, Kitty, malapit na. Malapit na. Ayun na, Kitty. Malapit na, ayun na. Tanga. Ayun, nakuha. Nakuha. Yung isa kasi dyan, nag-aabang lang. Habang na mahulog. Style ni Barbie, siya rin naman nakakain. At the end of the day, Barbie is the winner. Okay. Sige ako sa sarap. Ay, sarap. Oh, Barbie. Barbie, oh. Ito naman. Tamad. Dali. Meron naman yan. Tagumpay. Isa pa. Ayusin ko kasi. Gamitin mo yung dila mo. Sige, ito na. Dila lang. Ayun, malapit na. Sige, malapit na. Malapit na. Si Barbie. Hindi siya, taga-abang lang. Taga-abang na mahulog. Pakatamad. Ayun na, dito, may naglag na, malapit na. Ah! Nagpawa ni Katie. Nakuha na. Oh. Wala na, ubos na. Oh. Oh. Ang tamad kasi ito ni Barbie. Gusto yung mahuhulog lang. Sarap, Kitty. Siapa? Nas. Ay, ganun, Barbie. Ayaw. Tamad. Ayaw maghirap. Hindi nung nakaabang nga dito. Dito ka lang. Ayan. Pagkalaglag. Huwag mo lang kagatin. Dila mo lang. Style ni Barbie. Ito kasi ikaw ang dumila, oh. Oh. Mami ayaw, oh. Oh. Kitty, ah. Sige, kaya mo yan, Kitty. Wow, sarap. Tagumpay naman si Kitty. Kwento mo lang kay Barbie yung lasa. Ang tagal lumakin. Ang tagal lumakin ni Kitty. Ano na? Ha? Asa ka pa. Asa ka. Asa ka. Kitty. Kitty.
nakarami. Si Kitty. Who's the winner? Kitty. Who is the winner? Kitty? Wow, very good, Kitty. Good job. Ay, wala pala. Si Lani, ha? Good job, Kitty. Ikaw, Barbie, nakailan ka? Kadalawa na si Barbie. Naglag, eh.